নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মই আপোনালোকক আজি এটা বস্তু দি হ'ব খুজিছোঁ থানেশ্বৰ বড়ো MLA মন্ত্ৰীৰ শ্বহীদ বেদী বনোৱা হৈছে এটা দেখি আছোঁ साननैसोल' थांना थागोन नों जिउआ थांब्ला गैलिया जेबोखौनो लांफाया नों लाबाव लाबाव आरो लाबाव जाबाव जाबाव आरो जाबाव अरजाया फोथै फोथै आरो फोथै सोबखो सोबखो थै लोंफै रावबो नङा